Questa mattina abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi il pastore Cesare insieme a sua moglie Clausia, che vengono dal Brasile, e il Signore si userà del pastore Cesare per portarci il messaggio della parola di Dio. Però dopo aver dato il benvenuto vogliamo anche ascoltare una parola da parte della moglie Clausia, quindi venire davanti. Clayton, tu devi tradurre, quindi io ti lascio questo microfono. Glória a Deus. Glória a Dio. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. É uma alegria no meu coração de conhecê-lo, mais um povo de Deus, mais uma família. È una gioia nel mio cuore di conoscere un'altra parte del popolo di Dio, questa famiglia. Neste momento que nós estávamos louvando, In questo tempo che stiamo lodando al Signore, eu tive uma pequena noção no meu coração ho avuto una piccola nozione nel mio cuore, un'idea de como será lá no céu. di come sarà in cielo. Raças, tribos e línguas e nações, Popoli, tribù e nazioni, louvando o nome do Senhor Jesus. lodando il nome del Signore Gesù. E o meu coração se alegra muito com isso. Il mio cuore si gioisce tanto con questo. Eu sou a missionária Gláucia, Io sono la missionaria Clausia. que nós estamos servindo há 2 anos ali na Alemanha. Noi siamo stati già 2 anni servindo al Signore in Germania. E nós vemos o Senhor nos sustentando. E noi stiamo fino adesso vedendo il Signore che ci sostiene. Glória a Deus. Glória a Dio. Eu quero deixar aqui uma palavra para nós nesta manhã, Volevo lasciare una parola per voi, per noi questa mattina, que se encontra em Romanos 12, che si trova in Romani 12, versos 1 e 2. 12, versetti 1 e 2. Amém. Glória a Deus. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, che è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Nós Dio. vemos aqui Paulo nos direcionar para o culto racional. Vediamo qui come Paolo ci direziona a un culto razionale.
ele suplica, ele roga para nós Lui prega, ti chiede a noi que nós tenhamos um viver diferenciado deste mundo. che noi possiamo avere vivere una vita diversa, differenziata di questo mondo. Que nós venhamos entregar nossa vida como um sacrifício vivo ao Che Senhor, dobbiamo rendere la nostra vita come un sacrificio vivo al Signore, com con obediência, obbedienza, com arrependimento nos nossos con corações. pentimento dei nostri cuori, É ter uma vida de renúncia, avere una vita di rinuncia, é ter uma entrega real ao Espírito Santo. avere una resa intera, completa allo Spirito Santo. E Paulo ainda nos adverte, E Paolo ancora ci avverte, ele fala: não se amoldeis ao padrão deste lui dice di mundo. non stare conformi in questo mondo. Que tudo que há contra a palavra de Deus neste mundo, Tutto che incontrare la parola di Dio in questo mondo, que nós não venhamos deixar che non possiamo permettere di queste cose se encaixar, si incastri mas que nós nella nostra possamos vita, ma che noi possiamo ter a mente de Cristo, avere la mente di Cristo, para que nós possamos ser renovados, transformados pela affinché palavra. possiamo essere rinnovati, trasformati attraverso la parola. E assim nós vamos experimentar E così possiamo sperimentare qual que é a boa quale vontade sia la de Deus buona volontà di Dio para as nossas vidas. per la nostra vita. Às vezes não é o que nós queremos, Tante volte non è quello che vogliamo, mas é o melhor de però è Deus il para migliore nós. di Dio per noi. Estou alegre, grata ao Senhor Fratelli, sono felice, grata al Signore por estar aqui per nesta manhã questo privilegio cultuando di stare con voi questa mattina qua in com Italia. os irmãos. Stare cultuando al Signore insieme a voi. Eu agradeço a Vi oportunidade ringrazio em nome de l'opportunità nel Jesus. nome del Signore Gesù. Pastor Cesar, anche per noi, per me e Anaísa, la nostra famiglia, è una gioia così grande, non posso esprimermi, come siamo contenti di avere loro con noi, perché la nostra storia insieme inizia da quando mi sono convertito. Cesar è dalla stessa zona da dove vengo io, dallo stesso, come se fosse da Cile, noi siamo di Cile insieme, stessa zona. Mi sono convertito nel 93, 94, credo da quel tempo, 30 anni fa, ci siamo conosciuti. Loro si sono sposati nel 93, quindi esattamente in quel tempo, quando mi sono convertito, loro si sono sposati, sono conosciuti da tanti anni, però quando sono andato in Iraq lui ancora lavorava, aveva un bel lavoro, però ha lasciato il suo lavoro per venire a servire al Signore nel Dipartimento di Missione della nostra Chiesa, come tesoriere. Lui è un accountant, come si dice, commercialista, molto preciso, quindi lui è venuto a sistemare e dare una mano a prendere cura del Dipartimento di Missione. Però di là il Signore li ha chiamato loro come famiglia per essere pastori. Già dopo magari lui può presentarsi meglio, però è stato in Portogallo, è stato pastore di diverse missioni della nostra Chiesa e adesso loro stanno qua vicino a noi e ci dà il privilegio di essere qui con noi. Quindi per me Anaísa il nostro cuore è pieno di gioia. Stiamo molto felici di essere qui e siamo in attesa di quello che il Signore farà ancora in questo rapporto, nel nome di Gesù. Halleluja. Só com o microfone, pastor. Ich grüße die Gemeinde mit dem Frieden des Herrn. E questo non riesco a tradurre perché lui sta imparando il tedesco, magari Christian può darmi una mano. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Eu louvo a Deus pela o maior presente que eu recebi, E ringrazio il Signore per il dono più grande che ho ricevuto da Lui, que é a salvação. che è la salvezza. Melhor do que ser brasileiro, Meglio che essere brasiliano, do que ser italiano, di che essere italiano é ser salvo. e essere salvati in Gesù. Meglio di tutto questo è essere salvati in Gesù. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nesta manhã, Voglio ringraziare il Signore per questo privilegio di stare con voi questa mattina, pela alegria em rever o pastor Emanuel, e per la gioia di rivedere il pastore Emanuele. Magari Emanuele non ricorda quando era in Brasile, ma lui c'era in quel tempo là. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mesmo que distante, Ho avuto l'opportunità di conoscere anche da lontano em um encontro de missões nel culto di missione em nossa igreja mãe.
nostra chiesa madre in Brasile. Naquela ocasião eu estava servindo em uma cidade que se chama Nova In Ponte quel tempo lì io ero pastore di una chiesa in una città che si chiama Ponte Nova e nós estivemos no encontro de e noi missões. con la chiesa, la missione, siamo stati lì in quell'incontro di missioni quando stava predicando Emanuele. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Emanuel, Quindi ringrazio il Signore Emanuele per la tua vita, pela confiança do altar, per la fiducia di darti l'opportunità di parlare, a alegria de conhecer a esposa la gioia di conoscere Giada, e a igreja que Deus te confiou para la cuidar. chiesa che il Signore vi ha confidato di prendere cura. Quando eu estava ouvindo a minha esposa falar aqui do pequeno sinal, como será no céu, Quando stavo ascoltando mia moglie che parlava del piccolo segno di come sarà nel cielo, piccolo assaggio di come sarà in cielo, no último livro da Bíblia, nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, no capítulo 7, versículo 9, capitolo 7, versetto a 9, Bíblia diz que João teve uma la revelação Bibbia dice che Giovanni ha avuto una rivelazione e diante do trono de Deus. davanti al trono di Dio. Tinha italiano, C'erano italiani, era para você ter dado glória. dovete dare gloria a Dio, eh? Lá tinha brasileiro, Davanti a quel trono c'erano brasiliani, tinha chileno, cileni, tinha argentino, argentini, até argentino, anche l'argentino, e também alemão, anche tedeschi, e toda aquela gente que foi comprada pelo sangue de tutto quel Jesus. popolo che è stato comprato attraverso il sangue di Gesù. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cleito e da sua esposa Anaísa. Grazie al Signore per la vita di Cleito e Anaísa. Esse casal é muito especial para nós. Questa coppia è molto speciale per noi. E eu estou sentindo importante na sua casa. Mi sento importante nella casa loro. Eu estava com muito desejo de rever o pastor Cleito. Avevo questo desiderio grande di rivederli. Deus nos confiou estar cuidando da obra ali na Alemanha. Il Signore ci ha dato ci ha confidato questa opera lì in Germania. Estou estudando a língua que vai falar no céu. E sto imparando la lingua che sarà parlata in cielo. Porque aprender alemão é uma eternidade. Perché imparare tedesco ci vuole l'eternità per imparare. Então eu louvo a Deus porque posso pregar em português. Quindi ringrazio il Signore che posso predicare in portoghese. E o pastor Cleito, que é muito mais inteligente que eu, Non ho capito tutto, non sono più intelligente di lui, però possiamo aiutare un altro. mas eu não reclamo disso. Però non mi lamento di questo. Porque o Pai, ele dá dons diferentes para Perché il filhos. Signore dà doni diversi ai suoi figli. Mas eu louvo a Deus porque o tempo que o pastor Cleiton serviu no Iraque, Però ringrazio il Signore per il tempo che Clayton ha servito in Iraq. hoje na Alemanha tem pessoas que se converteram durante o trabalho dele no Iraque. Oggi in Germania abbiamo persone che sono convertite dal tempo loro in Iraq. Então eu louvo a Deus porque Deus, como dono do tempo, Lodiamo al Signore perché Lui è il dono, come dice, il padrone del tempo. quando no primeiro livro dos Reis, È il primo libro di no Re, capítulo 4, versículo capitolo 32 4, versetto 32, e 2, a Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios. la Bibbia dice che Salomone ha scritto 3.000 proverbi. E entre todos esses provérbios e ensinamentos, In tutti questi proverbi, insegnanze, eu percebo que ele passa por um momento onde ele entende o tempo de Deus. io credo che lui capisce, in tutto questo lui passa per un periodo che lui capisce il tempo di Dio. Então, para não resumir o tempo na questão do relógio, Quindi per non concentrare questa questione del tempo nell'orologio, quando ele escreve em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, quando lui scrive in Ecclesiasti capitolo 3, 8, versículo 6, capitolo 3, capitolo 8, versetto 3, 6, 6. ele vai dizer a seguinte expressão: Lui dice così: para tudo há um tempo per ogni proposito ha un tempo, e também um propósito. per tutto ha un tempo e un proposito. Porque Deus controla tanto o tempo Perché Dio controlla sia il tempo como ele estabelece o seu come propósito. stabilisce il suo proposito. O homem na Bíblia, L'uomo nella Bibbia, que Deus disse que ele era justo, che Dio dice che quest'uomo era giusto, temente a Deus, lui aveva timore di Dio, o melhor homem da cidade de Uz, lui era il miglior uomo di quella città di Ur. quando ele tem uma revelação de Deus. Quando lui ha questa rivelazione di Dio, No capítulo 42 do livro de Jó, nel capitolo 42 del libro di Giobbe, no versículo 2, versetto 2, ele diz: Deus, nenhum dos teus planos pode ser e lui impedido. dice: nessuno dei tuoi piani possono essere impediti. E no versículo 5 do mesmo capítulo 42, Nel versetto 5 del stesso capitolo 42, ele vai dizer que conhecia Deus de ouvir falar, lui dice: conosceva Dio di ascoltare, parlare di lui. mas quando ele
entende o Ma propósito, quando lui capisce il ele proposito, diz, mas agora adesso lui dice, os meus olhos te contemplem. adesso il mio occhio ti conosce. Eu estava ouvindo a irmã aqui dar um testemunho, Quando ascoltava la sorella dare sua testimonianza, essa dor que ela passou, questo dolore che lei ha sopportato, nós passato, também passamos. anche noi abbiamo passato, noi come Mas popolo. uma coisa que é fato, Ma una cosa che è un fatto, eu não tenho ciúme dos italianos. io non ho gelosia degli italiani, Eu não tenho ciúme dos romanos. io non ho gelosia dei romani, Mas eu vejo quanto o apóstolo Paulo foi específico. ma io vedo come l'Apostolo Paolo è stato specifico Quando ele escreve uma carta quando lui scrive una lettera para os a romanos. voi, romani, italiani. Então, na catedral mais importante desta carta, Quindi la cattedrale più importante desta carta, di questa o ponto lettera, mais importante, il punto più importante di questa lettera, no capítulo 8 de Romanos, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, no versículo de número 35, nel versetto 35, Paulo traz uma palavra consoladora. Paolo porta questa parola di consolazione. No capítulo 8, versículo 35, Capitolo 8, versetto ele 35, diz que a tristeza, lui dice che la tristezza, a angústia, l'angoscia, a la perseguição, persecuzione, a fome, la fame, a nudez, la nudità, perigo, il pericolo, a espada, la spada, nada nos separa do niente amor ci de Deus. separa dell'amore di Dio. Quando ele usa essa Quando expressão, lui utilizza questa espressione, o Espírito Santo diz, vamos subir o nível. lo Spirito Santo dice, eleviamo il livello. Então, no capítulo 8 da mesma carta aos Romanos, Il capitolo 8 della stessa lettera ai Romani, no versículo de número 38 e 39, versetto 38, il ele versetto vai dizer que 39, nem o presente, e lui continua a dire che neanche il presente, nem o futuro, neanche il futuro, nem a morte, neanche la morte, nem a vida, neanche la vita, nem né principados, principato, nem potestades, neanche potestà, nada disso pode nos Niente separar do può amor de separare Deus, dall'amore di Dio, que está em Cristo sta in Cristo Jesus, Gesù, o nosso Senhor. nostro Signore. Quando Deus recolheu o nosso filho mais jovem, Quando Dio ha portato con sé, scusa l'emozione, aquele momento de muita dor, abbiamo vissuto insieme un'esperienza. Quando il Signore ha portato il nostro figlio più piccolo, aquele momento de muito constrangimento, quel momento eravamo costretti a de muita dor, tanti dolori. aquele momento eu pude entender, Quel momento ho capito, eu pude perceber ho percevuto que Deus tem um tempo che específico, Dio ha un tempo per ogni cosa, porque Ele controla o tempo e o propósito. perché Lui controlla il tempo e il proposito. Eu quero ministrar nesta manhã, permitido Deus, Che fa tuo figlio? Se il Signore ci permette, questa mattina io voglio ministrare questa parola. se não ferir a sua fé, eu pedia para você ficar de pé, se Se o pastor questo non permitir. scandalizza la tua fede, voglio invitarvi di stare in piedi, se il pastore permette. No capítulo 55 do profeta Isaías, Capitolo 55 di Isaia, e o versículo 6, versetto 6. porque quando eu estava planejando vir para cá, Quando io avevo questo piano, abbiamo pensato di venire in Italia, eu pedi ao Senhor, o que o Senhor quer falar ho conosco? chiesto al naquela manhã? Signore che cosa vuoi parlare con noi come Chiesa in quella mattina. Então o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, Il Signore ha portato questa parola al mio cuore, ha messo questa parola nel mio cuore. e eu quero compartilhar com você Io nesta voglio manhã. condividere con voi questa mattina. Eu quero falar sobre é tempo de buscar o Senhor. Io voglio parlare che questo è il tempo di cercare il Signore. Quando você lê no livro de Eclesiastes, Quando tu leggi questi versetti nel libro di Ecclesiaste, no capítulo 3, il capitolo 3, do versículo 2 ao versículo 8, dal versetto 2 all'8, a Bíblia traz 28 tipos de tempo. la Bibbia ci parla di 28 tipi di tempi diversi. E a Bíblia traz contrastes. E la Bibbia ci mostra i contrasti. Tempo de viver, Il tempo di vivere, tempo de il morrer, tempo di morire, tempo de il tempo di abraçar, abbracciare, deixar de il tempo di abraçar. allontanarsi. Mas eu quero falar sobre o tempo mais especial, Voglio parlare oggi del tempo più speciale, que é o tempo de buscar o che è Senhor. il tempo di cercare il Signore. E eu louvo a Deus porque esse tempo de buscar o Senhor Io lodo al Signore perché questo tempo di cercarlo é o tempo controlado por Deus. è un tempo che viene controllato da Lui. Nós sabemos que se eu fiz essa pergunta para mim, Io ho fatto questa domanda a me stesso. se Deus é o dono do tempo, Se Lui è il padrone del tempo, e como eu posso então fugir de Deus? come posso io allontanarmi da Lui? Quando o salmista escreve o
Salmo de número 139, quando il salmista scrive il Salmo 139, no versículo 7 ao versículo 12, dal versetto 7 al 12, o salmista diz: não tem como fugir do lui Espírito dice, Santo. non è possibile allontanarmi dal tuo spirito. Se você for ao céu, ele vai estar Se tu lá. sali al cielo, lui sta da là. Se você descer as profundezas Se do tu, mar, se ele tu está scendi lá. nella profondità del mare, lui sta lì. Se você for na dimensão da terra, o Se tu- Espírito está Se lá. tu vai in tutta la dimensione della terra, lo Spirito di Dio sta lì. Então não tem como fugir de Quindi non Deus. c'è possibilità di fuggire dalla sua Quando presenza. Jonas tentou fugir de Deus, viu que isso não Quando funcionava. Giona ha provato a fare questo, lui ha visto che questo non funziona. Então eu fiz uma pergunta para mim. Quindi ho fatto questa domanda a me stesso. Quando nós vivemos o luto, Quando noi abbiamo vissuto questo lutto, as enfermidades em fases terminais, anche infermità in fase terminale, por que às vezes nós não conseguimos encontrar Deus? perché in questo tempo a volte non siamo in grado di trovare il Signore. Então o Senhor respondeu ao meu E coração. quindi il Signore ha risposto al mio cuore. Quando eu procuro Deus no lugar errado ou pelo motivo errado, Quando cerca il Signore nel luogo sbagliato, per motivazione sbagliata, eu não consigo io encontrá-lo. non riesco a trovarlo. Quando começou aqueles massacres nas escolas infantis nos Estados Unidos, Quando avete visto quelle massacri iniziati nelle scuole negli Stati Uniti, uma emissora de TV de grande veiculação nacional una televisione nazionale americana chamou a Anne Graham para uma entrevista hanno chiesto a Annie Graham per una intervista. e disse para aquela irmã: onde estava Deus quando as crianças Hanno foram chiesto a questa mortas? sorella dove stava Dio quando quei bambini sono stati uccisi. E ela disse assim: ele está exatamente no lugar onde nós o abandonamos. Lei l'ha risposto così, lui sta nel stesso posto dove noi lo abbiamo abbandonato. Quando nós proibimos de ler a Bíblia nas escolas, Quando abbiamo vietato di leggere le Bibbie nelle scuole, quando nós proibimos de orar no início da aula. quando abbiamo vietato la preghiera all'inizio delle lezioni, Então Deus, ele não se afasta. quindi Dio non si allontana. Deus está no lugar onde nós o deixamos. Lui sta nel stesso posto dove noi abbiamo lasciato lui. Quando Elias está passando uma grande crise, Quando Elia sta passando questa grande crisi, ele tentou encontrar Deus no vento, Deus não estava no lui ha vento. cercato di trovare il Signore nel vento. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, versículo 12, Prima Re 19:11, ele tentou 12, encontrar Deus no terremoto, Deus não estava no lui voleva terremoto. cercare il Signore, trovare Dio nel terremoto. Deus não estava no fogo. Lui non stava nel fuoco, Mas quando ele ouviu uma brisa, ma quando lui ha ascoltato quella brisa, o Senhor il perguntou: o que você faz aí, Elias? Signore le ha chiesto che cosa fai lì Elia? Ele estava na caverna. Lui stava nella spelunca, nella E Deus não caverna, queria que ele estivesse ma na il Signore non caverna. voleva che lui stesse lì. Eu sei que o texto que eu vou ministrar nesta manhã, Lo so che il testo che io voglio ministrare, voglio predicare questa mattina, no capítulo 55 de Isaías, nel capitolo 55 di Isaia, no versículo 6, nel versetto 6, é muito conhecido. è così conosciuto, è O texto famoso. diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Il versetto dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, Invocai-o enquanto ele está perto. invocatelo mentre è vicino. Você pode sentar dando glórias a Deus. Adesso potete sedervi dando gloria al Signore. Obrigado por você ter estado de pé reverência Grazie da perché palavra. voi siete stati in piedi per reverenza alla parola di Dio. Eu observava essa palavra do capítulo 55 de Isaías. Io stavo osservando questa parola nel capitolo 55 di Isaia. Isaías, ele teve muitas experiências muito profundas com Deus. Lui ha avuto così tante esperienze profonde con Dio. Quando ele escreve o capítulo 40, Quando lui scrive il capitolo 40, no versículo de número nel 28, versetto 28, o profeta Isaías vai dizer que Deus, o entendimento de Deus é insondável. lui dice che la intelligenza di Dio non si può sondare, non si può conoscere. Quando os discípulos estavam preocupados, Quando i discepoli loro stavano preoccupati, porque Jesus estava dizendo: está chegando a hora de eu partir. quando Gesù diceva sta arrivando il momento della mia partita, O Senhor diz: mas eu enviarei um outro ma consolador. lui dice manderò un altro consolatore. Ele vai estar convosco todos os Lui dias, sarà con voi tutti i giorni, manhã, tarde e noite, mattina, sera e notte, de segunda a segunda, da lunedì a lunedì, até a consumação do fino céu. all'ultimo tempo. E há algo especial sobre E isso, c'è qualcosa di speciale riguardo a questo. porque nós sabemos que Deus, ele é insondável. Insondabile. Dio è insondabile. Sì. Mas como é que eu posso então encontrar-me com Deus? Quindi come posso io trovare il Signore? Quando é que a minha busca termina? Quando finisce la mia ricerca, Esse consolador que Jesus prometeu, questo consolatore che Gesù ha promesso, ele está aqui nesta manhã. lui sta qui questa E mattina. eu louvo a Deus, Io lodo il Signore, porque quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, perché quando l'Apostolo Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi, no capítulo il 2, capitolo 2, no versículo 9 e versículo
de número versetti 10, 9 e 10, ele traz uma promessa para lui nós. ci porta una promessa. Ele fala assim, aquilo que o olho não viu, Lui dice quello che gli occhi non hanno visto, o ouvido che não le ouviu, orecchie non hanno ascoltato, non hanno nem sentito, subiu ao che coração non do ha homem. salito al cuore dell'uomo. É o que Deus reservou È quello che il Signore ha riservato para aqueles que o amam. per quelli che lo amano. Se esse povo está aqui nesta manhã, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Popolo, alza la tua mano e dà una gloria a Dio che siamo questo popolo. Se o texto terminasse no versículo 9, Se questo testo finirebbe finisse nel versetto eu já 9, seria um eterno perseguidor de Deus. io sarebbe già un perseguitore di Dio, nel senso Mas di cercare il o Signore. apóstolo continua escrevendo no Ma- versículo 10 Ma lui continua a scrivere il versetto que 10, o Espírito, che lo Spirito, que não dá para fugir dele, che questo Spirito che non siamo in grado di fuggire dalla sua nesse presenza, versículo 10, questo versetto diz 10 que ele perscruta, ele examina, dice che lui esamina, ele esquadrinha escudrinha todas as coisas, tutte le cose, até o que você está pensando nesta anche manhã. quello che tu stai pensando in questo Isso momento. já era Questo extraordinário. è straordinario. Mas o texto diz que eles são das profundezas de Deus. Ma il testo dice che lui sonda le profondità di Dio. Ele é doutor em divindade. Lui è dottore in divinità. É fácil ser bacharel em teologia. È molto facile essere laureato in teologia. Você se esforçar, vai concluir. Se tu fai un sforzo tu concludi la tua, Mas la ser tua doutor laurea. em divindade, Ma essere un dottore in divinità, isso é coisa do Espírito questo è Santo. solo cosa per lo Spirito Santo. Porque Deus, Perché Dio, Ele não se intimida perché lui non si intimida, non si lascia intimidare com palavras proféticas. con parole profetiche. Eu Dice, determino, io determino, eu ordeno ao io Espírito Santo. ordino lo Spirito di Dio. Ele nem ouve isso. Lui neanche ascolta queste cose. Porque ninguém pode obrigar Deus a Che fazer. nessuno di noi possiamo obbligare a Dio a fare nulla, A Ele fazer o que Ele não quer fazer. a fare quello che lui non vuole fare. E o que Ele decidiu fazer. E quello che lui ha deciso di fare, Ninguém pode demover do seu propósito. nessuno può cambiare il suo proposito. Então, quando eu meditava nesta Quindi palavra, quando ho meditato in queste parole, se eu não consigo demover Deus das suas ideias, se non sono in grado di cambiare l'idea di Dio, quel proposito di Dio, o Espírito Santo ministrou meu coração. lo Spirito Santo ha ministrato nel mio cuore, Existe algo que Deus não resiste. c'è una cosa che il Signore non resiste. Não é eu cantar bonito, Non è quando canto bello, que não é o meu caso. che non è il mio caso. Mas eu estava ouvindo vocês Ma io ho cantarem ascoltato quando voi cantavate. È extraordinário. straordinario, che E eu bello. me lembrei do que o profeta Sofonias, Mi sono ricordato quello che Sofonia ha detto. quando ele escreve o capítulo 3, Quando scrive capitolo 3, no versículo de número il 17, versetto 17, ele vai dizer que Deus lui dice, lui se dirà regozija em mim. che Dio si gioisce in me, Ele se regozija em você. lui si gioisce in te, Ele se alegra em lui você. si gioisce in te. Então eu até cantei italiano. Quindi oggi ho cantato anche in italiano, Porque é um Deus que tem o melhor coral do universo. perché lui è quel Dio che è il corale più bello dell'universo, Que canta santo, santo, che santo a canta eternidade santo, inteira. santo, santo per tutta l'eternità. Mas a Bíblia diz que ele para ouvir a nossa adoração. Ma la Bibbia dice che lui si ferma per ascoltare la nostra adorazione. Então Davi, Quindi que Davide conheceu a Deus. si è conosciuto a Dio. Quando o livro de Lucas escreve Atos, Quando Luca scrive Atti, no capítulo 13, versículo 22, capitolo 13, versetto 22, ele vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. dice che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Deus disse, vai fazer a minha vontade. E lui Dio diceva a lui, fa la mia volontà. E um dia este Davi peca. E in questo Davide un giorno pecca. Ele comete um homicídio triplamente qualificado. Lui commette questo omicidio triplamente qualificato. Cosa si tratta? Quando ele é, Triplo omicidio, sì. quando ele é confrontado pela palavra. Quando lui è confrontato attraverso la parola di Dio, Eu gosto dessa parola. mi piace questa parola, Porque a palavra de Deus. perché la parola di Dio, O profeta Isaías vai dizer, Isaia dice, no capítulo 40, nel capitolo 40, no versículo 8, versetto 8, seca a erva, la erba si secca, cai a flor, si cade i fiori, mas a però palavra, la parola ela permanece para rimane sempre. per sempre. Porque a palavra não está no túmulo de Martinho Lutero na Perché Alemanha. la parola non si è fermata nel túmulo di Martino Lutero in Germania. A palavra não está no Conselho Católico da E Itália. la parola non si è fermata nel Consiglio Cattolico d'Italia. Mas o salmista vai dizer no Salmo de número 119, Il salmista nel Salmo 119, no versículo 89, versetto que a 89, palavra está estabelecida no che céu. la parola
dimora stabilita in cielo. Então, nesta manhã, eu não estou pregando uma mensagem minha. Quindi questa mattina non predico un messaggio mio. Na verdade, eu nunca preguei uma mensagem minha. In verità non ho mai predicato un messaggio mio. Porque eu aprendi com Jesus. Perché ho imparato da Gesù. Quando alguém ficou surpreso com a sua pregação, Quando qualcuno era sorpreso con la sua predica, eu disse, essa mensagem eu aprendi do meu pai. lui diceva, questo messaggio ho imparato dal mio padre. Eu estou falando da palavra do meu pai. Sto parlando la parola del mio papà, mio padre. Então, quando Davi peca, Quindi quando Davi commette peccato, e ele é confrontado pela e lui viene palavra, confrontato per la parola di Dio, ele não teve medo de perder o seu trono. lui non ha avuto paura di perdere il trono. Ele não teve medo de perder os seus bens financeiros. Lui non ha paura di perdere i suoi beni economici. Mas ele clama, Senhor. Ma lui grida al Signore. Ele encontra o Senhor neste momento de dificuldade. Lui trova il Signore in questo momento di difficoltà. E ele falou, Senhor, não retires de mim o teu Lui dice, Signore, non tirare da me il tuo Espírito. spirito. Devolve para mim Signore, mi dà il tuo a spirito. alegria da salvação. Mi dà, Signore, a me la gioia della tua salvezza. E me coloca no caminho reto. E mi metti nel cammino diritto. Por amor do teu nome. Per amore del tuo nome. É por isso que a tristeza E per questo la tristezza, L'angoscia. l'angoscia, não me separa deste amor. non ci separa di questo Porque amore. esse amor me conduz à presença do Perché Eterno. questo amore ci conduce alla presenza dell'Eterno. Então Davi vai ensinar o que é que atrai a presença. E così Davide ci insegna quello che ti attira la presenza di No Dio. Salmo de número 51, Nel Salmo 51, no versículo de número 17, versetto ele 17, vai dizer um coração contrito, un cuore rotto, um coração quebrantado, un cuore rotto, um coração que está arrependido. un cuore pentito, Ele vai trair a presença de Deus. questo Atrair. cuore tira la presenza di Dio. Nós sabemos que momentos que nós passamos por grandes adversidades Noi sappiamo che i momenti che passiamo per grandi difficoltà é o momento que nós mais buscamos o Senhor. è il momento, il tempo che cerchiamo di più al Signore, Porque as aflições elas são pedagógicas. perché le afflizioni sono pedagogiche. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Quando Paolo scrive la seconda lettera a Timoteo, no capítulo 3, versículo 12, capitolo 3, versetto ele vai 12, dizer todos lui dice que tutti quiserem viver uma vida piedosa em Cristo che vogliono vivere una vita di pietà o di santità con Cristo vai passar tribulação. devono passare tribolazioni. Então passar tribulação, Quindi passare per la tribolazione, aflições, angústia, afflizione, angoscia, isso para nós não é inédito. questo non è una cosa inedita, non è una Mas cosa nuova. quando nós entendemos o que ele escreveu no Salmo 34, versículo Ma 19, quando vediamo quello che il salmista scrive nel Salmo 34, versetto 19, ele vai dizer que muitas são as aflições do il justo. salmista dice che sono tante le afflizioni del giusto, Mas tem uma coisa, però c'è qualcosa. diga para quem está do teu lado, Vieni, tuo fratello, che sta- o Senhor livra de todas. Dio ci libera di tutte. Ele não perde nunca. Lui non perde mai. Ele não perde nunca. Lui non perde mai. Quando aquele povo de Deus Quando quel popolo di Dio, estava no cativeiro, loro erano lì nella cattività, Deus tinha estabelecido um tempo, Dio aveva stabilito un tempo, mas eles estavam vivendo momentos com ilusões proféticas, ma loro stavano vivendo un momento con illusioni profetiche, sonhos fantasiosos. erano sogni fantasiosi. Deus diz para Jeremias: escreve uma carta Dio ha detto a Geremia, scrivere una lettera para este povo que está distante, a questo popolo che è lontano, que está aprisionado. loro che stanno in prigione. Quando ele escreve no capítulo 29 de Jeremias, Quando lui scrive questo il capitolo 29 in Geremia, no versículo de número 13, il versetto 13, ele escreve uma carta de amor. lui scrive una lettera Ele d'amore diz: vocês vão me buscar e lui dice, voi mi cercherete e vocês vão me encontrar. e mi troverete. Isso é uma condição. Questa è una condizione. E ele diz: mas quando me buscar de todo o Ma coração, quando mi cercate di tutto il vostro cuore. esse é o propósito. Questo è il proposito. Porque Deus está distante dos olhos curiosos da razão, Perché Dio è lontano dagli occhi curiosi della ragione. mas o coração contrito, Ma il cuore rotto, um coração spezzato, quebrantado, rotto e spezzato, o Senhor está perto. il Signore è vicino. E nesse momento que ele escreve esta carta, Nel momento che lui scrive questa lettera, Jeremias capítulo 29, versículo 14, Geremia 29, 14, esse divisor foi esse encontro foi um divisor de águas. questo incontro è stato un divisore di acque. Quando a carta chega na Babilônia, Quando questa lettera arriva alla Babilonia, o Senhor disse: eu vou me deixar ser encontrado il Signore dice, io mi lascerò essere trovato da e voi. eu vou mudar o seu destino. Io cambierò il vostro Eu destino. vou mudar o seu futuro. Io cambierò il vostro futuro. Mas como é que pode lidar com o futuro se nós somos finitos? Ma come noi possiamo vivere questa cosa
del futuro se noi abbiamo questo tempo limitato. O homem mais Sarà sábio da finito. terra, inspirado pelo Espírito Santo, È l'uomo più saggio della terra, ispirato dallo Spirito Santo. quando ele escreve em Provérbios capítulo 3, versículo 11, Quando lui scrive in Proverbi 3, versetto 11, ele diz assim: lui dice così. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Lui ha messo l'eternità nel cuore dell'uomo. É por isso que quando você vai a uma UTI de um hospital, È per questo quando tu vai a un UTI, come si dice in italiano? Centro de terapia intensiva, terapia intensiva in un ospedale, você vai ver que a pessoa está tentando sobreviver, tu vedi che la persona sta cercando di sopravvivere. porque o Senhor colocou a eternidade no coração. Perché Dio ha messo l'eternità nel suo cuore. Mas o grande detalhe, Per il dettaglio più grande, que Isaías também revela, che Isaia anche lui ci rivela, no capítulo 9, versículo 6, capitolo 9, versetto 6, que só pode lidar com a eternidade che uno solo può vivere questo discorso dell'eternità, quem criou a eternidade. quello che ha creato Então Isaías diz, l'eternità. ele é o pai da eternidade. Isaia dice lui è il padre dell'eternità. Quando Isaías diz que esse é o tempo de buscarmos o Senhor, Quando Isaia ci parla che è il tempo di cercare il Signore, ele não está apenas reproduzindo um testemunho ou a história que alguém contou. lui non stava riproducendo solo un testimone, una testimonianza, una storia che qualcuno ha raccontato. Porque Isaías foi o primeiro profeta Perché Isaia è stato il primo profeta a receber uma revelação da graça. a ricevere la rivelazione della grazia di Dio. Então, quando Isaías escreve o capítulo 1, Quando lui scrive il capitolo primo, no versículo de número 18, versetto 18, ele escreve a minha história. lui scrive la mia storia, La mia? la mia storia, A sua também. anche la tua, A nossa la história. nostra storia. Ele vai dizer, ainda que os seus pecados Lui dice anche se i tuoi peccati sejam vermelhos como a sono escarlate, rossi come la scarlata, eles vão ser lavados. saranno lavati, Eles serão perdoados. saranno perdoati, Eles serão purificados. purificati, Mais branco do que a neve. più bianco che la neve. Nunca vi algo mais branco do que a neve. Non ho mai visto una cosa più bianca della neve. Então essa é a primeira vertente da graça. Questa è la prima vertente della grazia di Dio. O que faz Deus ser temido Quello che fa Dio essere temito não é Deus matar ou Deus dar a vida. non è un Dio che uccide o quello che dà la vita, Porque a Bíblia diz que na grande tribulação, perché la Bibbia dice che la grande quando tribolazione, monte de pessoas morrerem pela sua desobediência, quando tante persone moriranno per la disobbedienza, a Bíblia diz que as pessoas não vão se arrepender. ci saranno tante persone che non si pentiranno. Eles vão morder a língua de dor, mas não vão se arrepender. Morderanno la lingua di dolore, però non si pentiranno. Porque isso não faz Deus ser temido. Perché questo non fa avere timore di Dio. Mas quando o salmista escreve o Salmo de número 130, Ma se quando guarda che è scritto nel Salmo 130, no versículo 4, versetto 4, ele vai dizer assim: comigo está o perdão, dice così, con me sta il perdono, com Deus está o perdão, con Dio sta il perdono, para que eu seja temido. affinché io possa essere temito, si dice temuto. Está escrito na sua Bíblia. È scritto nella tua Bibbia. Porque o seu patrão pode te demitir. Perché il tuo padrone, il tuo datore di lavoro ti può mandare via, come licenziare. Alguém pode quitar a minha vida, Qualcuno mi può togliere la mia vita, mas só Jesus pode perdoar os meus però pecados. solo Gesù può perdoare i miei peccati. Então Isaías é levado pelo Espírito Quindi Isaia è portato per lo Spirito a Santo, profetizar. è portato a profetizzare Ele é levado pelo Espírito dallo Spirito Santo no capítulo 5 nel capitolo 5 para mostrar as mazelas que o pecado provocou na per humanidade. fare vedere tutto il male che il peccato ha provocato nella umanità. Ele olhou para quem enganava e diz: ai dos que são enganadores. Lui dice a quelli che sono stati ingannati, dice ahimè di quelli che ingannano, Ele diz: ai dos bêbados, ahimè di quelli che sono ubriachi, ai dos murmuradores. ahimè dei murmuratori. Ele não tinha ainda de uma experiência surreal com Deus. Lui ancora non aveva avuto un'esperienza surreale con Dio. Então Deus começou a dizer para Isaías: Quindi il Signore ha iniziato a parlare con Isaia, vamos subir o nível. alziamo un po' di livello. E a Bíblia vai dizer, La Bibbia ci parla, no capítulo 6, nel capitolo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, nell'anno che è morto il re Usia, ele diz: eu vi. io ho visto, Não é que me contaram, non eu è che uno vi. mi ha raccontato, io ho visto, Eu vi o Senhor. l'ho visto il Signore. Não era um Jesus que continua pregado na cruz. Non è un Gesù che sta nella croce. Ele viu que ele estava assentado no trono. Lui ha visto che Dio stava nel trono. Deus não passa tempo no céu. Il Signore non passa del tempo nel cielo. Ele reina. Lui regna, Ele determina. lui Ele determina, muda lui situações. cambia situazioni, Ele lança propósitos. lui lancia propositi E ele é poderoso para fazer muito além. e lui è potente di fare molto di più. Eu gosto dessa revelação. Mi piace questa Quando o rivelazione. apóstolo Paulo vive os auges do Novo Testamento.
Alpes, a parte mais alta do Novo Quando Testamento. Paolo vive nelle parti più, l'apsi, la cosa più alta del Nuovo Testamento, Que é onde ele escreve a carta aos Efésios, quando lui scrive la sua lettera agli Efesini, no capítulo 3, versículo 20. capitolo 3, Ele versetto vai dizer que ele 20, pode fazer abundantemente mais che Dio può fare abbondantemente di più do que nós di pensamos ou quello che possiamo imaginamos. pensare o immaginare. O seu pensamento é o seu Il limite. tuo pensiero è il tuo limite. Ninguém vai além do pensamento. Nessuno può andare al di là del tuo pensiero, Vírgula. virgola, Exceto Deus. eccetto Dio. É por isso que ele falou, Isaías escreve aí para a igreja que está em Roma. Isaia, a Paolo. Paulo Ah, escreve para a igreja que está em Roma. questo, lo Spirito dice a Paolo di scrivere alla chiesa che sta in Roma. Não, escreve pra... Isaías escreve. A Isaia scrive. A igreja está em Roma. Ho confuso un po'. La chiesa che è in Roma. Escreve para a igreja que está na Alemanha. Scrive alla chiesa che è in Germania. Escreve para a igreja que está no Brasil. La chiesa, scrive alla chiesa in Brasile. Capítulo 55. Il capitolo 55, No versículo 8 e versículo 9. versetto 8 e 9. Os seus pensamentos não são os meus I tuoi pensamentos. pensieri non sono i miei pensieri. Os seus caminhos não são os meus I tuoi caminhos. cammini non sono i miei cammini. Aí o Senhor dá uma noção de Il grandeza. Signore ci dà una nozione di Ele vai dizer assim, grandezza. assim como os céus são mais altos do que a terra, Quindi lui dice, come il cielo sono più alti della terra, os meus i miei pensamentos, pensieri, pensamentos de Deus, i pensieri di Dio, são muito mais sono altos molto più alti do que o seu mais alto che il pensamento. tuo pensiero più alto. Os caminhos do I Senhor cammini del Signore, le vie são del muito Signore mais altos do que os seus sono molto caminhos. più alte delle tue vie. Não é para o homem ficar em evidência, Non è per noi stare in evidenza, é l'uomo, para que Deus continue reinando. è che lui, affinché lui possa continuare a regnare. Isaías tinha visto tudo quanto era problemas, Isaia fino lì aveva visto tutti i problemi, mas quando ele viu o Senhor, ma quando lui ha visto il Signore, ele viu que o problema era com ele. lui ha visto che il problema era con lui. Ele diz, ai de mim que eu estou perecendo. Ah, lui dice, ai me che sto che perisco. Ai de mim porque eu habito no meio de um povo de Ai impuros me lábios. che abito in mezzo a un popolo di labbra impure. E os meus lábios também são Anche i impuros. miei labbra sono impuri. Aquele era o momento da grande virada na vida de Isaías. Questo è stato il momento del grande cambiamento nella sua vita. Porque naquele momento, Perché in quel momento lì o Senhor mandou um anjo il Signore ha inviato un que angelo foi ao altar, che è andato lì all'altare, que pegou uma brasa che ha viva. preso una braccia viva. Não era simplesmente uma palavra profética. Non era solo una parola Ele profetica, estava mudando a vida de Isaías. lui stava cambiando la vita di Isaia. Porque é muito importante Perché è così importante nós entendemos quando capiamo que a mudança provoca sinais. che il cambiamento provoca dei segni. Quem estava perdido é encontrado. Quello che era perduto è stato ritrovato. Quem não tinha esperança recebe Quello che esperança. non aveva speranza adesso riceve speranza. Quem estava morto passa a Quello viver. che era morto adesso inizia a vivere. Porque o evangelho muda a vida das Perché il pessoas. Vangelo cambia la vita delle persone. Quando eu penso na Itália, Quando io penso in Italia, quando eu penso em Roma, quando io penso a eu não Roma, fico pensando na culinária que é uma das melhores do mundo que eu non conheço. penso nella culinaria che è una delle migliori del mondo che io conosco. Eu la penso cucina. no que Paulo escreve quando mandou uma carta para os romanos. Scusa, Eu penso no que Paulo escreve quando mandou uma carta para os romanos. io penso in quello che Paolo ha scritto quando ha inviato una lettera a voi. Roma. Sabe qual é a expectativa de Deus sobre a igreja em Roma? Sai qual è l'aspettativa di Dio sulla chiesa di Roma? No capítulo 1 de Romanos. Il capitolo primo. A gente vai de Romani. Bíblia para não errar. Noi andiamo con la Bibbia per non sbagliare. No capítulo 1 de Romanos, Nel capitolo primo di Romano, carta aos Romanos, la lettera ai Romani, era para você ter dado glória para dovete Romanos. glorificare il Signore. Per voi la lettera, la chiesa di Roma. No versículo 8, Il versetto 8, o texto vai dizer: a fé de vocês il versetto dice la vostra fede é conhecida em todo o è mundo. conosciuta in tutto il mondo. E se você pregar no Brasil, vai ter que usar a carta aos Romanos. Se tu predichi in Brasile devi utilizzare la lettera ai Romani. Se você pregar no Egito, vai ter que usar a carta aos Se vai in Romanos. Egitto devi usare la lettera ai Romani. Se você pregar na Alemanha, vai ter que usar a carta aos Se Romanos. tu vai predicare in Germania devi utilizzare la lettera ai Romani. Eu acho que Deus tem uma coisa especial com você. Io credo che Dio ha una cosa speciale con voi. Porque quando ele falou com o meu alemão preferido, que é o Martin Lutero, Quando lui ha parlato con il mio tedesco preferito che è Martin Lutero, ele diz para Martin lui ha Lutero: detto a Martin Lutero, leia em Romanos. leggi in Romano.
O justo viverá da Il fé. giusto viverà della sua fede. Não era da religião predominante, Non era della religione era da predominante, fé. era della fede. Porque quando João escreve a sua primeira E carta, quando Giovanni scrive la sua prima lettera, no capítulo de número 5, capitolo 5, no versículo de número 14, versetto 14, ele vai dizer que a vitória que vence o mundo lui dice che la vittoria che vince il mondo não é o euro, non è l'euro, não é o dólar, non è il não dollaro, é as criptomoedas. non è la criptomoneta. O que faz você vencer o Che mundo fa vincere il mondo é a sua è fé. la tua fede. É por isso que Jesus diz, porventura. E per questo Gesù ha detto che continua. Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, Ma sarà che quando tornerà il figlio dell'uomo, vai encontrar fé na terra. troverà fede nella terra, nel mondo. Talvez você entrou aqui nesta manhã dizendo, se Deus não falar comigo, Magari tu sei entrato qui questa mattina dicendo se Dio non parlare con me eu oggi, nunca mais volto aqui. non tornerò più in chiesa. O que Ele colocou no seu coração é muito mais forte do que a sua opinião. Quello che lui ha messo nel tuo cuore è molto più forte della tua opinione. Quando Isaías ele entendeu isto, Quando Isaia ha capito questa cosa, o conselho deliberativo do céu il consiglio deliberativo del cielo se ne faz uma pergunta, aleluia, scherzando, fa una domanda que ela redunda por toda a nossa vida. e questa domanda ripercuote non La so, pergunta tutta è: la vita. Quem há de ir por nós? Chi andrà per noi? Isaías diz, Senhor, estou aqui. Isaia dice, Signore, sono qui. Ecco, Aquele homem que estava falando assim, a minha boca é impura. quel stesso uomo che diceva, oh, labbra impure, Aquele homem que só via os defeitos dos outros. quell'uomo che só vedeva i difetti degli altri, Mas agora ele tem um encontro com ma Deus. adesso che lui ha questo incontro con Dio, E ele entendeu o que Davi entendeu. lui ha capito quello che Davide aveva capito, Porque Davi diz que um coração contrito e quebrantado é irresistível diante de Deus. perché lui diceva, Davide diceva che un cuore rotto e spezzato è irresistibile a Dio. Então no capítulo 57 de Isaías, Quindi capitolo 57 di no Isaia, versículo de número 15, versetto o 15, texto vai dizer, assim diz o que é alto e sublime, così dice quello che è alto e sublime, que habita che abita, no alto e sublime trono, che dimora, che abita in alto e sublime trono. que habita na eternidade, Questo che abita in eternità, o nome dele é santo, il suo nome è santo, mas ele habita também ma questo Dio santo dimora anche com o humilde de espírito, con quello che è umile di spirito. porque ele é especialista. Oppressi e umili di spirito. Porque ele é Che especialista lui è specialista em vivificar in dare vita. o espírito dos humildes E lo spirito di quelli che sono umili e o coração dos contritos. e i cuori che sono roti. Esta experiência, Questa esperienza entender isto, e capire questa cosa mudou a vida de Isaías, ha cambiato la vita di Isaia, mudou a vida de Abacuque, ha cambiato la vita di Abacuc, mudou a vida do mentiroso Jacó. ha cambiato la vita del bugiardo Giacobbe. E você talvez é melhor que Jacó um pouco, Magari tu sei un pochino meglio di Giacobbe, mas ele muda também a sua ma vida. lui può cambiare anche la tua vita questa Então mattina. eu quero dizer para você nesta manhã Quello che voglio dire a te questa mattina, que os pensamentos de Deus che il pensiero del Signore di Dio, não podem ser manipulados pelos non homens, può essere manipolato dagli uomini. senão ferir a sua fé. Se questo non ferisce la tua fede, Olha para quem está do teu lado guarda la persona che sta a fianco a te e e diz: Deus tem um plano sobre a sua dice a vida. questa persona, Dio ha un piano per la tua vita. Não é uma improvisação, Questo non è improvviso, é um è plano. un piano. Deus criou o plano. Dio ha creato questo piano. Não foi no dia que você entrou aqui pela primeira Non è il vez. giorno che tu sei entrato in questa chiesa per la prima volta. Pastor Cleito disse que encontrou Jesus em 1993-94. Clayton ha detto che hai trovato il Signore, si è convertito nel 93-94. O plano não foi escrito naquele dia. Il piano di Dio per lui non è stato scritto quel giorno lì. A Bíblia vai dizer, La parola di Dio ci dice, no Salmo de número nel 139, Salmo 139, no versículo de número 16, versetto 16, todos os nossos dias, tutti i nostri giorni, inclusive o de hoje, anche questo o de giorno, amanhã, anche di domani, depois de amanhã, dopo domani, já ci sono estão scritti no livro de Deus. nel libro di Dio. A Bíblia diz quando nenhum desses dias ainda existia. La Bibbia dice anche quando tutti questi giorni ancora non esistivano, Dio già aveva scritto tutti loro. É por isso que os pensamentos de Deus E per questo i pensieri di Dio não podem ser non manipulados. possono essere manipolati. Antes dele me criar, Prima di che lui mi ele creasse, escreveu a minha lui história. aveva già scritto la mia storia. Eu posso decidir viver o rascunho, Io posso decidere a vivere scarabocchio,
Mas o final é uma condenação. ma la fine sarà una condanna. Mas se eu viver a história que ele escreveu Ma se para io mim, vivo la storia che lui ha scritto per la mia vita, deixa eu parafrasear o que o Salmo 91, versículo voglio 7. parafraseare quello che il Salmo 91, Versículo 7. il versetto 7 Mil dice, demônios caem do teu lado. 1000 demoni cadono al tuo fianco. 10.000 da tua direita. Sì, ma lui sta parafraseando e di dire che sono demoni invece, ma è una parafrase, no? Yeah. Sì. 1000 demônios caem do teu lado. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 da tua direita. 10.000 alla tua destra, Mas você não é atingido. ma tu non sarai abbattuto. Amen. Não é que o diabo é ruim de mira. Non è che lui ha una mira, in italiano non so, la mira, lui è buono di mira, però Não é que ele treme quando lança o dardo. lui non è che ha paura quando lancia l'arco. Quando ele chamou Abraão para subir de nível. Chi? Quando Deus chamou Abraão para Quando subir. Dio ha chiamato Abramo di alzarsi di livello, No livro de in Gênesis, Genesi, no capítulo 15, versículo 1, capitolo 15, versetto 1, ele diz: Abraão, e dice Abramo, seu escudo sou eu. tuo scudo sono io, O galardão é meu. la tua ricompensa sono io. Por isso que você não tem razão para desistir. Per questo tu non hai ragione per Quando você mollarsi, encontra Deus, perché quando tu trovi il se ele Signore, não deixa o diabo te atingir, se lui non permette che il diavolo ti possa attingere, se ele criou um plano para a sua se lui vida, ha creato un piano per la tua vita, se ele já está no futuro, se lui già sta nel futuro, nós nem chegamos lá, ele já está non lá. siamo ancora arrivati lì, lui già sta là. Você pode estar no pó. Você pode estar nella polvere, Como Jó, a esposa não entendia, come Giobbe, giusto? La moglie non capiva, mas ele disse: não é Deus. ma lui diceva no, questo è Dio. Quando ele começa a dizer: maldito o dia que eu nasci, Quando lui dice maledetto il giorno in cui sono nato, quando ele começa a viver o ponto mais crucial da sua quando lui vida, vive il punto cruciale della sua vita, a televisão da CNN, la televisione, CNN diciamo, as grandes corporações de televisão, le grandi TV del mondo, diz: agora Jó vai blasfemar. adesso Giobbe blasfemerà. Agora ele vai dar razão para Satanás. Adesso lui darà ragione a Satana. Então, no livro de Jó, Quindi nel libro di Giobbe, no capítulo 19, capitolo 19, o versículo 25, versetto ele 25, diz: eu sei lui dice io so que o meu che il Redentor mio vive Redentore e vive. por fim se levantará. Alla fine si rialzerà. É por isso que a nossa E esperança per questo la nostra não speranza está no governo, non sta nel governo, não está na lideranza non eclesiástica. sta nel leadership della Chiesa. A nossa confiança está no La Senhor. nostra fiducia sta nel Signore che ha fatto il cielo e terra. Se esse povo que confia está aqui nesta manhã, levante a sua mão e celebre o nome dele. Adora il Signore, se tu sei figlio del Diga: Senhor, a Signore. minha confiança é no Senhor. Dì al Signore, la mia fiducia è in te, Signore. Alleluia. Alleluia. Eu fui pastorear uma congregação em Uberlândia, no Brasil. Io sono stato pastore di una piccola missione in Uberlândia, in Brasile. E o coração que eu tinha anteriormente aqui, Il cuore che io avevo qua prima, ele faliu. questo ha avuto un fallimento. Il mio Eu ia cuore. sair para ministrar quando eu sofri um infarto. Io stavo per andare a predicare, ho sofferto un infarto. E o médico disse: a partir de hoje, Il medico mi ha detto, da adesso in poi, você vai ter que tomar esse monte de remédio. tu avrai che prendere tutte queste medicine. E diz: mas esse remédio aqui, Ho detto, ma questa medicina, especificadamente um remédio, specificamente questa medicina, ele diz: isso aqui tem que estar com você no banheiro, no carro, onde você estiver. ti deve accompagnare dappertutto, nel bagno, in macchina, dove tu ci si trovai. Então eu deixava um no gabinete da igreja, um no carro, no bolso da minha esposa, Io um lasciavo no sempre, armário. sempre dappertutto, lasciavo uno di queste medicine in macchina, in bagno, con la mia moglie in borsa, c'era sempre questa medicina. Ele diz: quando o coração doer, Mi ha detto, quando sentire un po' di dolore nel cuore, você coloca debaixo da língua tu rapidinho. devi mettere questa pasticca sotto la lingua. Fica deitado por 2 horas. Devi stare in riposo per 2 ore. Mas todas as vezes que eu lembrava da construção do templo, Ma ogni volta che mi ricordavo della costruzione di questa chiesa, o médico disse: você não pode pegar nem 4 quilos. il medico mi diceva, tu non puoi prendere 4 kg. Eu me lembro que eu descarreguei sozinho um caminhão pequeno de tijolo. Io mi ricordo che ho scaricato un camion di tijolo, un mattone. Quase morri.
quasi morto per quello. Mas eu fui para a oração à noite. Ma di sera sono andato alla preghiera, Uma segunda-feira, un lunedì, eu falei para os crentes. e ho detto alla chiesa, Eu disse, irmão, estou aqui para honrar a camisa. sto qua per onorare la mia, in Brasile si dice la mia t-shirt, Mas eu vou ajoelhar aqui agora. ma io voglio ginocchiarmi davanti a voi. Eu peço para vocês orar por mim. Io penso che voi pregate per me. E naquela hora, In quel momento lì, o Senhor removeu o coração antigo il Signore ha rimosso quel cuore vecchio e colocou um 0 e quilômetro. ha messo un zero per me. Mas é novo, irmão. Era Não é reformado, não. Non è una cosa ricondizionata, è una cosa nuova. Na sexta-feira eu fui fazer o cateterismo. Nel venerdì prossimo sono andato a fare il cateterismo. Uma coisa é eu falar que fui curado. Una cosa è dire che sono stato guarito, Outra coisa é eu fazer o exame. e altra cosa è fare l'esame. Quando os especialistas se reuniram junto de mim, Tutti quegli specialisti sono riuniti davanti a me. eles olharam intorno a para mim e disseram de coração, você não morre nunca. me, e loro ci hanno detto di cuore non morirai mai. Não tem uma gota de gordura. Non c'è non c'è niente. Estou apaixonado nas suas artérias. Sono appassionato alle tue arterie. Então, a irmã que era enfermeira, La sorella che è una infermiera in que quell'ospedale, estava no momento da oração, lei stava nella preghiera, que estava tendo centro de UTI e comigo, lei è stata nella terapia intensiva con ela me. disse, pastor, tá aí. Ela dice, pastore, sta qui. Amém, o milagre da segunda-feira. Il miracolo di lunedì, Agora, o coração é 0 quilômetro. il tuo cuore è zero. Então, eu tenho que ir muito mais rápido e muito mais longe. Adesso devo andare più veloce e più lontano. Porque já estou usando o segundo. Já sto Aleluia. utilizzando il secondo cuore. Mas se precisar, ele coloca o terceiro. Ma se ha bisogno lui mette il terzo. Porque os caminhos deles são mais altos que os Perché le meus. sue vie sono molto più alte Os delle nostre. pensamentos são mais I altos que suoi os meus. pensieri sono molto più alti dei miei. Porque eu preciso entender isso. Perché devo capire questa cosa? Porque onde eu não consigo transitar, Io dove non sono in grado di transitare, a tempestades da vida acontece para todo mundo. le tempeste della vita accadono per tutti. Quando Pedro olhou para a tempestade, afundou. Quando Pietro ha guardato la tempesta si è affondato. E quando ele manteve os olhos em Ma quando Jesus, lui ha mantenuto sugli occhi a Gesù, ele estava caminhando por cima lui das águas. camminava sulle acque. Sabe por quê? Sai perché? O profeta Naum explica. Il profeta Naum ci spiega No questo. capítulo 1, versículo 3. Capitolo 1, versetto Ele vai 3. dizer assim, olha, Lui dirà. Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Lui fa le sue vie in mezzo alla Se a tempesta. tempestade é alta, ele está lá. Se la tempesta è alta, Se a lui è lì. tempestade é baixa, ele está Se la lá. tempesta è bassa, sta Se o lì. vento é forte, está lá. Se il vento è forte, lui sta là. Qualquer situação, ele Qualsiasi está lá. situazione, lui sta lì. Eu só preciso encontrá-lo, Io solo devo trovarlo, porque Deus está perto. perché lui è vicino. O Salmo 34 diz isso. Salmo 34 dice No così. versículo número 18, Versetto 18. o Senhor está perto Il Signore è vicino de quem tem o coração quebrantado, di quelli che hanno il cuore spezzato. porque Ele salva os de espírito arrependido. Perché lui salva quelli che hanno uno spirito pentito. Quando Deus vê um arrogante, Quando Dio vede una persona arrogante, Salmo 138, Salmo 138, versículo 6, a parte B, versetto 6, parte B, ele conhece de longe. lui conosce da lontano, Mas quando ele vê um coração ma quebrantado, quando vede un cuore che è ele spezzato, conhece de perto. lui conosce da vicino. Ele diz, eu vou entrar aí dentro. Lui dice, io entrerò in questo Eu vou cuore, fazer morada aí io dentro. farò la dimora lì dentro. Eu vou transformar o Io coração. trasformerò questo cuore. Nós ouvimos aqui uma porção ministrada da palavra. Noi abbiamo visto una piccola porzione della parola Questa manhã, ministrata in questa Eu sei que mattina. você prestou atenção nos textos Io bíblicos. so che tu hai preso attenzione nel testo biblico. Os Romanos de novo. Torniamo di nuovo a No Romano. capítulo 12, versículo 2. Capitolo 12, versetto 2. Não se conforme ao padrão do mundo, Non conformatevi con questo mondo, mas transformai-vos ma siete trasformati pela renovação per la rinnovazione da mente, della vostra mente, a oficina dos pensamentos. l'officina dei nostri pensieri. Agora, só para você dar glória a Deus, que isso foi para os romanos. Voi dovete dare gloria a Dio perché questo è stato per i Romani. No Salmo 139, Salmo no 139, versículo 2 e o 4. versetto 2 e 4. Antes do pensamento, Prima che il pensiero, na antessala da oficina, la antesala, come si chiama? Dell'officina, la sala di attesa dell'officina. ele já conhece os nossos Lui già pensamentos. conosce i nostri pensieri. É por isso que nesta manhã, È per questo oggi, questa mattina, eu quero terminar, que eu não sei quanto tempo io é, voglio finire che non so quanto tempo. mas eu quero dizer para você, Ma io voglio dirvi que saiu da sua casa che voi che siete usciti di para casa oggi adorar a Deus. per adorare il Signore, Esse é o ponto 1. questo è il primo punto. E a palavra dele, E la sua parola ela não vai voltar la sua vazia. parola non tornerà vuota. Ele falou para Moisés, escreve isso aí, Sai che Isaías.
Isaías, scrivi questa cosa. No capítulo 55, Capitolo 55 di no Isaia, versículo 11, il versetto o 11. Senhor diz, a palavra que sai da minha La boca, parola che esce dalla mia bocca, eu não podia trazer algo diferente aqui. non potevo portare qualcosa di diverso qua. É a palavra. E questa è la parola. Porque ela não volta Perché vazia. questa parola non torna mai vuota. Mas olha o que esta palavra faz. Ma guarda che cosa fa questa parola. Ela vai superar Va al di là, superare. o sonho utópico Un sogno che è un'utopia do melhor cardiologista da Terra. del meglio cardiologista della terra, Do melhor neurologista da Terra. del migliore neurologista, Do melhor psiquiatra da Terra. il migliore psichiatra, Do melhor psicanalista. Não, psicanalista não, do psicólogo da Terra. psicologo, il migliore psicologo, dai. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ebrei 4, 12. Vai dizer que ela é viva. Dice che questa parola è viva. Vem comigo na palavra, ela é viva. Tieni un po' questo con me. Ela è efficace. Questa parola è viva e efficace. Ela é È invasiva. invasiva. Ela vai até na divisão. Entra nella divisione. O psicólogo, ele pira com o negócio dele. Un psicologo diventa matto con questa cosa. Dividir a alma e Come espírito. si fa a dividere l'anima dello spirito? A palavra vai. Per la parola entra lì. Porque ela não mexe apenas com as emoções. Perché la parola non tocca solo le emozioni, Ela visa um propósito. ma la parola va ed incontra il proposito. Ah, até pro ortopedista tem. Ah, ma anche per l'ortopedista? Ortopedico. Ela vai na Devi imparare questi divisão. termini in mente. Ela vai na divisão de juntas e medulas. Questa parola va nella divisione delle giunte e medono. Aí o psiquiatra Il agora psichiatra adesso vai va ao ápice. all'apice della mattina. Porque a palavra, Perché la parola ela percebe o que você está pensando. e percepisci quello che tu pensa. Não só o que está pensando, mas o que está intencionando. Non solo che pensa adesso, ma anche la intenzione del futuro. Quem ama a palavra de Deus diz glória a Deus. Se tu ama la parola di Dio, dai gloria. Vou terminar agora. Adesso voglio concludere. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Porque é a palavra Perché questa è la parola. que provoca o efeito. E questa parola che provoca, che produce l'effetto. Então ele diz para Isaías, Isaías, escreve aí. Quindi dice Isaia, scrivi questo. Que o César vai parar de pregar agora. Cesare deve finire di parlare adesso. No capítulo 55. Capitolo 55. No versículo 13. Versetto 13. Ele vai dizer assim, sabe os espinheiros? Tu sai quello pruno, se dice pruno è quello di... Aquele cidadão que não valia nada. quello cittadino che non valeva niente, Aquela pessoa que ninguém acreditava. quella persona che nessuno credeva in lui, non dava nulla, Terrível espinheiro. che era un pruno terribile. Ele vai transformar ele. Lui trasformerà questo pruno. É a Bíblia quem Pruno diz. si dice, quello albero con le spine. Ele vai transformá-lo. Lui lo trasformerà. É a Bíblia quem diz. Questa è la Bibbia che No dice pinheiro. in Cipestro. Ninguém coloca decoração em espinheiro. Nessuno mai mette un adobo nel pruno. Se você tiver um parente na sua família que é envolvido com drogas, Se tu hai un parente in tua famiglia che sta nel mondo della droga ou da bebida, o dell'alcol, ele te provoca muitos espinhos dolorosos. questo provoca tanti spini, che provoca dolore. Ninguém coloca decoração nisso. Nessuno mette un po' di adobo in questo tipo di albero. Mas quando ele tem um encontro Ma com Deus, quando questo pruno ha incontro con Dio, que Deus muda a mentalidade quando Dio dele, cambia la mentalità sua, a gente até chama ele para contar testemunho. noi anche invitiamo a dare la sua testimonianza, non è vero? Porque a palavra do Senhor provoca esta mudança. Perché la parola di Dio trasforma, provoca questa Ele trasformazione. transforma aquele montão de espinhos Trasforma quel montone di em spine cipreste. in cipestro. Ele transforma em cipreste. In cipestro. Então não é algo que vai durar apenas uma hora. Quindi non è una cosa che dura soltanto un'ora. Não é até o final do culto. Non è soltanto alla fine del culto. Porque esta mudança é para a Perché eternidade. questo cambiamento è per l'eternità. A Bíblia tem aproximadamente 8.000 promessas. La Bibbia ha almeno 8.000 promesse. Se ele me desse uma, não temas que eu estou contigo, eu te ajudo, não abro mão, estamos juntos até o final, eu já ia dando glória para casa. Se lui mi dice solo questo, sto con te, non avere paura, solo con questa promessa già sono contento e andrò a casa dando gloria a Dio. Mas ele falou para João, João, escreve uma carta para a igreja. Ma Dio ha detto a Giovanni di scrivere una lettera alla Não é Chiesa, só para a igreja em Roma, não. non solo alla Chiesa di Roma, Para toda a igreja.
igreja. tutta la Chiesa. É uma grande È promessa. una grande promessa. Escreve com letra grande. Scrive con lettere grandi, un carattere Escreve grande. de forma especial. Scrive una forma speciale. Capricha na sintaxe da frase. Fa una frase molto bella, Bem elaborada. elaborata. Ele vai dizer na primeira carta, capítulo 2, versículo Nella 25. sua prima lettera, Giovanni capitolo 2, versetto 25. Ele vai dizer, e é esta. E dice questa, O pronome demonstrativo aqui é especial. è pronome dimostrativo qua è speciale. E é esta È promessa que questa nos fez promessa che lui ci ha fatto, a vida la eterna. vita eterna. É por isso que nós não tememos a È per morte. questo che non abbiamo paura della morte. Não é trabalhar o psicológico, Non è solo lavorare psicologico, é mudar o è espiritual. il cambiamento dello spirituale. Porque o Deus que pegou um idólatra como Abraão, Che Dio che ha preso un idolatro come Abramo, montão de espinho, un né? montone di spini, come E disse, olha, eu acredito em você. Lui ha detto, io credo in te. Se você tiver a coragem de me obedecer, Se tu hai il coraggio di obbedirmi, eu farei de você uma grande ti farò nação. una grande nazione. Abraão pensou, minha esposa não pode gerar. Lui diceva, mia moglie non può avere dei figli. Eu ouvi uma canção aqui Ho nesse sentito una ano, canzone questa mattina que Jesus disse em Lucas capítulo 1, versículo che 37. Gesù ha detto in Luca capitolo 1, versetto Para 37. Deus não existe impossível. Per Dio non esiste l'impossibile, non è Ele pegou impossibile. esse útero estéreo Lui ha preso questo utero che è grembo, che è sterile, e provocou um grande e milagre. ha provocato un grande miracolo. Ele pegou um cara que estava foragido da justiça Ha preso questo uomo che stava fuggendo dalla giustizia. e diz, olha, você agora vem aqui no monte de sarça, no espinheiro. Adesso tu devi venire a questo monte di spine. Tira a sandália do seu pé. Togli le scarpe dai tuoi piedi. Você chegou pelas suas forças. Sei arrivato qua con le tue forze. Não funcionou. Non ha funzionato. Mas a partir de Ma agora, da adesso in poi você vai tu andrai, e você vai ser profeta. tu sarai profeta, Você vai ser tu libertador sei liberatore e você vai ser e legislador. tu sarai un legislatore. Porque só aquele que muda espinheiro em cipreste Perché solo quello che cambia il pruno nel ciprestro pode fazer essa può fare questo diferença. tipo di differenza. Eu quero terminar dizendo E voglio finire, concludere dicendo: que se Deus tem poder de mudar um terrorista como Saulo se Dio ha il potere di cambiare un terrorista come Saulo e fazê-lo um grande pregador do e fare Evangelho, di lui un grande predicatore dell'Evangelo, é porque o encontro com o Senhor muda as è vidas. perché l'incontro con il Signore cambia le vite. O ímpio tem que abandonar o caminho do pecado. L'impio deve abbandonare il peccato. Os pensamentos ruins têm que ser removidos, I pensieri cattivi devono essere rimossi, porque a conversão está aí. perché qua sta la conversione. Quando a necessidade humana Quando il bisogno umano ela choca com a presença de che ha Deus, un shock, ha un incontro con la presenza di Dio, a providência é estabelecida. entra quindi la provvidenza di Dio. Se eu posso pedir a igreja para ficar de pé, Posso invitarti a stare in piedi? Amém. eu quero orar por você neste Io momento. voglio pregare per voi questa mattina E já vou devolver o microfone. e finisco. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus, Non so se tu già hai dato la tua vita a Gesù, mas essa grande mudança, ma questo grande cambiamento ela está à disposição da sua è vida. disponibile per te, per la tua vita. A minha vida não era muito boa La mia vita non era molto buona, e eu fico impressionado com Deus, mi è impressionante, mi meraviglio con Dio, porque Ele mandou o salmista escrever che lui ha detto al salmista di scrivere a história da minha vida. la storia della mia vita, No Salmo 40, il Salmo 40, versículo 2 até o versículo 4. dal 2 al 4, Ele vai dizer a seguinte expressão: lui dice così: Ele me tirou de um charco de mi lodo, ha tolto del pantano, colocou os meus pés sobre uma ha rocha, messo i miei piedi su una roccia firmou os meus e passos. ha fermato i miei passi. E até para quem era desafinado tem jeito. E anche per quelli che sono stonati, quando Ele canta c'è una forma. coloca uma música nova nos lábios. Lui dà una musica nuova, un cantico Moisés nuovo. era um montão de espinhos. Mosè era un montone di spine, un pruno. Mas quando ele encontrou com Deus Ma no quando lui ha deserto, incontrato il Signore nel deserto, Deus mudou a história dele. Dio ha cambiato la sua storia. Quando ele escreve o Êxodo capítulo 15 Quando scrive lui stesso, scrive Esodo capitolo e 15. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, Versículo 4. 32, versículo 4. Ele escreveu uma canção. Lui scrive una canzone. Deus diz: Gostei, Moisés. E Dio dice, mi sono piaciuto, Mosè. Eu vou colocar essa canção no repertório do céu. Io metterò questa canzone nel cielo. É por isso que quando você lê em Apocalipse, Quindi quando tu leggi o l'Apocalisse, melhor coral do universo, il migliore corale dell'universo, cantando o cântico de Moisés. cantando il cantico di Mosè. Olha onde chegou a música dele. Dove abbiamo
guarda dove è arrivato la sua musica. Porque quando você vive o plano de Deus, Perché quando tu vivi il piano di Dio, tem que estar habituado tu devi stare abituato a ser surpreendido a todos os essere dias sorpreso dal Signore ogni giorno, pela presença dele. dalla sua presenza. Eu quero orar com você Io neste voglio pregare momento. con te questa Eterno Deus, Dio eterno. obrigado porque Grazie, nesta Signore, manhã perché questa mattina nós nos reunimos diante da noi tua siamo riuniti presença. davanti alla tua presenza. Senhor, nós Senhor, sabemos que grandes homens da história Sappiamo che grandi uomini nella storia terminaram as suas vidas sem encontrar a verdade. hanno finito la loro vita in questo mondo senza trovare la Confúcio verità. não encontrou a Come verdade. Confusio non ha trovato la verità. O sepulcro dele continua com os restos mortais. Ancora oggi sul sepolcro, il suo tombo sta lì con i suoi resti mortali. O senhor Siddhartha Gautama, o Buda, também os restos mortais estão lá, nunca encontrou a Anche verdade. loro, Siddhartha, Buddha, Signore, non ha trovato, ancora sta lì morto. Mas o nosso Ma il Deus, nostro Dio, a sepultura está desocupada, la tomba è vuota. porque ele ressuscitou e está vivo pelos céus. Risuscitato, sta vivo in cielo. E nesta manhã temos aqui neste In ambiente. questa mattina, in questo ambiente, Então, Signore, Senhor, eu te peço, nos muda. Signore, noi vogliamo chiedere a te di cambiare. Venha nos convergir todos os dias para o centro do teu propósito. Signore, ci porta ogni giorno al centro dei tuoi propositi. Assim eu celebro o nome do Senhor nesta manhã. Oggi celebra il tuo nome. Toda a glória é para ti nesta Tutta la manhã. gloria sia per te. Questa Toda a adoração é tutta para ti nesta manhã. Tutta l'adorazione. Porque as mudanças que ocorreram nas nossas vidas Perché i cambiamenti che hanno caduto nella nostra vita. é para que a glória do eterno Deus Affinché la tua gloria, la gloria ela dell'Eterno, permaneça compartilhada para sempre. possa essere condivisa per sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Preghiamo nel nome di Gesù. Pastor, muito obrigado pela Grazie, Pastore. Vai pela tradução. Amore,
preghiera stamattina, Signore, con l'impegno di non lasciare quel luogo nel quale Tu, Signore, parli alle nostre vite. Signore, ci riempi di Spirito Santo, Signore, come quei discepoli che erano riuniti in quel luogo, Signore. Signore, abbiamo iniziato dicendo: io non voglio lasciare quel luogo, non voglio lasciare la Tua presenza, Signore, non voglio lasciare, Signore, lì dove Tu mi parli, Signore, perché ho bisogno di Te, Signore. E ancora, Signore, alla fine di questo culto vogliamo dirti, Signore, sì, noi vogliamo cercare Te, Signore. Noi vogliamo che le nostre vite, Signore, siano spese alla Tua presenza, Signore, perché lì Tu cambi le cose, Signore. Lì Tu cambi le circostanze, e anche dove, Signore, passiamo delle difficoltà, lì, Signore, alla Tua presenza Tu cambi i nostri cuori, Signore. Cambi noi, Signore. E noi Ti ringraziamo, Padre, per la Tua parola, Ti ringraziamo per la Tua presenza, Signore. Noi Ti ringraziamo perché non c'è luogo migliore che stare alla Tua presenza, Signore. Ti preghiamo, Signore, di benedire questi cari, Signore, fratello il pastore Cesare insieme a sua moglie, Signore, dove Tu li manderai. Signore, Ti preghiamo di stare con ognuno di noi, con le nostre famiglie, Signore. E Signore, facci vivere giorno dopo giorno questa realtà di stare alla Tua presenza, cercare il Tuo volto, cercare Te, Signore, senza stancarci, Signore. Padre, noi Ti ringraziamo per tutto quello che Tu ci hai dato in questa mattina. Ti preghiamo, Signore, di benedire i culti di questo pomeriggio, Signore, Tor Vaianica, Fiumicino, Signore. Ti prego anche di accompagnare me nella chiesa di Ardea, Signore. Ovunque siamo, Signore, in questo pomeriggio, sia la Tua presenza con noi, Signore. E la settimana che abbiamo davanti, la preghiera di questi giorni, Signore, di ogni giorno, Padre, vogliamo rimanere in quel luogo della Tua presenza e ci aspettiamo ancora meraviglie da Te. Grazie, Signore, nel nome di Gesù.